अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध षष्ठ अध्याय। षष्ठरे दक्ष कन्या वंश पृथक पृथक प्रकाश। श्रीशुक उवाच शुण राजन ए अंतरे दक्ष जे ब्रह्मांक आज्ञारे भारी जा अस्नि किंकठारे 60 कन्या जन्माइले। धर्म को देले कन्या 10 कश्यपे देले 13 सप्तविंशति चंद्र करे प्रदान कले आनंदरे। भूत अंगिरा को श्वास को बेनी बेनीटी देले तांकु आबर चारि जे कन्या को अर्पिले तार्क्ष्य कश्यपंकु। ए सर्व कन्यांकर नाम कहिबा शुण हे राजन। प्रजापति कन्या जेते पुत्रवती हेले समस्ते। एहांक पुत्र पौत्र माने पूर्ण होइले त्रिभुवने। धर्म जे कन्या को ग्रहण कले ताहांक नाम शुण। भानुलंबाक को भजामि मुहूर्ता वसु धर्म पत्नी। विश्वासाध्या जे मरुतती संकल्पा नामे जेहु सती। एबे ताहांक पुत्र नाम कहिबा शुण हे राजन। भानुर पुत्र हे राजन देव ऋषभ जे ता नाम। ऋषभ सुत इंद्रसेन विद्वत लंबारु जन्म। ककुभ पुत्र जे संकट ताहार तनय किकट। दुर्भाभिमानी देवगण ताठारु होइले जन्म। जामीर पुत्र स्वर्ग नाम ताठारु नंदीर जन्म। विश्वार तहु विश्वे देवा तांकु अपुत्रिक बोलिबा। साध्यार सुत साध्य गण तातहु अर्थ सिद्धि जन्म। जयंत मरुतान दुई जन्मिले मरुतती तहि। जयंत नामे जे प्रकाश से अटे वासुदेव अंश। उपेन्द्र बोली जगतरे जाकु जानती विज्ञान रे। मुहूर्ता गर्भे देवगण जन्मिले अखिल कारण। जे काले जे फल प्राणी रे दियंती मुहूर्त रूपरे। संकल्प संकल्पार सुत ताठारु काम हेला जात। वसुर अष्ट वसुसुत कहिबा शुण परीक्षित। ध्रुवार्क दोष अग्नि द्रोण विभा वसु वसु जे प्राण। द्रोण जे अभिमति तहि हर्ष शोक भय जन्माई। प्राणर ऊर्ज सती नामा पत्नी जे अति मनोरमा। तातहु एति निउभव सह आपु जे पुरजब। धरणी जाया जे ध्रुवर ता गर्भुजात नानापुर। अर्कर रमणी बासना ता पुत्र तर्ष आदि नामा। अग्निर भार्या धारा हेले ब्रह्मपुत्र से प्रसविले। कृतिका पुत्र स्कंध होई जहु विशाख आदि होई। सर्वरी रमणी दोषर ताहार पुत्र शिशुमार। ईश्वर अंश से अटई जगत व्यापित से होई। वसु वनिता अंगिरसी तहु विश्वकर्मा प्रकाशी। सकल कला मानकर स्वामी अटई जगतर। से विश्वकर्मा बिरजु जात चाक्षुष मनो
विश्वे देवादि साध्य जेते मनुर पुत्र ए जगते विभाव सुर तिनि सुत उषा गर्भरो हेले जात ताहांक नाम शुण नृप दुष्ट रोचिस जे आतप एतिनि पुत्रंक मध्यरे आतप नाम अटे जारे ताठारु दिवस जनम जाहार नाम पंचजाम जाहेतु प्राणी जागरित संसारे हंती आत जात एबे से भूतंकर वंश कहिबा शुण नर ईश जे पत्नी स्वरूपा नामेन ताठारु जात रुद्रगण ताहांक नाम एक एक कहिबा कर हे विवेक रैवत अज भव भीम उग्र वृषाक पिजे वाम अजेक पाद हिबुध्य महान बहु रूप नाम एकादश रुद्रगण जन्म हेले पृथ्वीरेन रुद्रर पारिषद जेते कहिबि एके एके केते रेत विनायक जे घोर एमंते जन्मिले अपार अंगिरस जे प्रजापति ताहार पत्नी शोधा सती पितृगणको से जन्माई आवर शुण जाहा कही अथर्व अंगिरस वेद सतीर पुत्र जे संवाद कृश्वास नामे प्रजापति अर्चिधीषणा ताजुपति धूमकेतु जे अर्चिसुत धीषणा ठारु चारि पुत्र वेद श्रीराम नुबयुन देवल ए चारि नंदन ताक्ष्य नाम रे जे कश्यप ता पत्नी नाम शुण नृप विनता पतंगी जामिनी कद्रु ए चारोटी कामिनी दीनता गरुड़ अरुण दुई संतान कले जन्म गरुड़ विष्णु वाहन सूर्य सारथी अरुण पतंगी पतंग मानको जामिनी सल्लभ पुत्रको कद्रुर गर्भु नाग जेते उत्पन्न होइले समस्ते कृतिकादि जेते रक्ष चंद्रर पत्नी ए प्रत्यक्ष नित्य केवल रोहिणीर प्रेम रे बस शशधर देखन्ते कन्याकर दुख साप विहिले कोपे दक्ष से सापु क्षय रोगे सम दिनकु दिन हेले क्षीण दक्षଙ୍କୁ प्रसन्न कराई कला लभिले पुण सेहि कृष्ण शुक्ल रे एहि कला क्रमरे क्षय वृद्धि हेला ए अनंतरे मातृगण ताहांक नाम कहूँ शुण कश्यप पत्नी मानंकर कहिबा नामर विस्तार ଯାହାର ପତ୍ୟରୁ କରି ଜଗତ ଯାକ ଅଛି ପୁରୀ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ସୁଖ ଧାମ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନିକଟେ ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରକଟେ ଅଦିତି ଦିତି ଦନୁ ତିନି କାଷ୍ଠା ଅରିଷ୍ଟା ପୁଣ ବେନି सुर साइला मुनि पुणी क्रोध वसाताम्रात ऋणी सुर भीषर मा प्रकाश तिमि सहिते त्रयोदश एहांकर जे हेले सुत कहिबा शुण परीक्षित जड़ जंतु ए तिमि ठारू स्वाप दे
ଦେଶର ମାଗର୍ଭରୁ ଗୋରୁ ମହିଷ ଆଦି ଯେତେ ଦିଖୁର ପଶୁ ଏ ସମସ୍ତେ ସୁରଭି ଠାରୁ ହେଲେ ଜାତ କହିବା ଶୁଣ ତାମ୍ରା ସୁତ ସେନ ଗୁଧ୍ରାଦି ବିହଙ୍ଗମ ମୁନିର ପସରି ଗଣ ଦ୍ୱନ୍the ଶୋକାଦି ସର୍ପ ଯେତେ କ୍ରୋଧ ବସାସୁତ ସମସ୍ତେ ଇଳାର ତହୁ ବୃକ୍ଷମାନ ସୁର ଶାସୁତ ଜାତୁ ଧାନ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅରିଷ୍ଟାର ପୁତ୍ର କାଷ୍ଟାର ଏକ ଖୁର ସୁତ ଧନୁର 61 ସୁତ 18 ପ୍ରଧାନ ଯେ ପୁତ୍ର ଶୁଣ କହିବା ହେ ରାଜନ ଏହାଙ୍କ ଏକ ଏକ ନାମ ଦ୍ୱିମୂର୍ଧା ଅରିଷ୍ଟ ସମ୍ବର ହୟଗ୍ରୀବ ଯେ ଶଙ୍କୁଶିର ବିଭାବ ସୁଜେ ମୁଖ ବୃଷପର୍ବା ଯେ ବିରୂପାକ୍ଷ ସର୍ବାନୁ କପିଳ ଅରୁଣ ପୁଲମା ଏକ ଚକ୍ର ଚାଣ ଧୂମ୍ରକେଶ ଅନୁତାପନ ଦୁର୍ଜୟ ବିପ୍ରଚିତି ନାମ ଶୋଭାନୁ କୁମାରୀ ସୁପ୍ରଭା ନମୁଚି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବିଭା ରାଜନ ଯେ ବୃଷପର୍ବାର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନାମେ କନ୍ୟା ବର ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା ଯଜାତି ତାକୁ ବିଭା ହେଲା ଧନୁର ପୁତ୍ର ବୈଶ୍ୱନର 4ଟି କନ୍ୟା ହେଲେ ତାର ସେମାନେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ କହିବା ନାମ ତାହାଙ୍କରି ଉପଦାନ ବିହୟ ଶିରି କାଳକା ପୁଲମା ସୁନ୍ଦରୀ ଉପଦାନ ବିକନ୍ୟା ତୁଲେ ହିରଣାକ୍ଷ ଯେ ବିଭା ହେଲେ ହୟଶିରୀ ନାମେ ସୁନ୍ଦରୀ କ୍ରତୁର ସେହି ହେଲା ନାରୀ ପୁଲମା କାଳକା ଏ ଦୁଇ କଶ୍ୟପ ସଙ୍ଗେ ବିଭା ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କରି କଶ୍ୟପ ବିଭା ବେନି ନାରୀ ଏ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦାନବେ କଶ୍ୟପ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ 60 ସହସ୍ର ସମ୍ଭୂତ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ବଳବନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ କୁକର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧେ ରତ ହେଲେ ଋଷିଙ୍କ ଜାଗ ବିନାଶିଲେ ପିତାର ପିତା ଯେ ତୋହର ଅର୍ଜୁନ ନାମଟି ଯାହାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ କଲା ନଷ୍ଟ ଦାନବ ବଳବନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ବିପ୍ରଚିତି ନାରୀ ସିଂହିକା ନାମଟି ତାହାରି ସିଂହିକା ତହୁଁ ବିପ୍ରଚିତି ସତ ଏକ କଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ରାହୁ ତା ପ୍ରଥମ ନନ୍ଦନ ସତ କନିଷ୍ଠ କେତୁ ନାମ ସେ ସର୍ବେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ସଂସାରେ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପବର ଅଦିତି ବଂଶର ବିଚାର ଯହିଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଅଂଶେ ହୋଇଲେ ଅବତାର ଅର୍ଜମା ବିବସ୍ୱାନ ତୋଷ୍ଟା ଧାତା ବିଧାତା ଯେ ସବିତା ଉଷା ଭଗର ବରୁଣ ମିତ୍ର ଶକ୍ର ଯେ ଉରୁକ୍ରମ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କ ତହୁ ଜାତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ମନୁ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା ଧରା ଧାମେ ସଂଜ୍ଞା ଯେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇ ଯମ ଯମୁନା ପ୍ରସବଇ ସେ ସଂଜ୍ଞା ବଡ଼ ବାରୁ ପରେ ଜନ୍ମାଇ ଅସିନି କୁମାରେ ଛାୟାର ଶନିଶ୍ଚର ସୁତ ବିବସ୍ୱାନର ବିଜୁ ଜାତ ଏ ଅନନ୍ତରେ ତାର ତହିଁ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ ଜାତ ହୋଇ
कन्याए होइला जनम ଯାହାର ପତି ସମ୍ବରଣ ମାତୃକା ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚମାର ବହୁତ ସୁତ ହେଲେ ତାହାର ଏ ସର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ କଳ୍ପନା କଲେ ବେଦ ବରେ ଉଷା ସ୍ୱଭାବେ ଅନପତ୍ୟ ପୁଣି ଯେ ଅଟଇ ଅଦନ୍ତ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତି କୁପିତ ହେଲେ ଉମାପତି ତା ଦେଖି ପୂଷା ନିଜ ଦନ୍ତ ଦେଖାଇ ହସିଲା ବହୁତ ଏଣୁ ତା ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୋଏ ଏବେ କହିବା ଶୁଣ ରାଏ ଦୈତ୍ୟ କନ୍ୟା ପତ୍ନୀ ତୁଷ୍ଟାର ରଚନା ନାମ ସେ କନ୍ୟାର ଏହାଙ୍କ ସୁତ ଶୁଣ ନୃପ ସନ୍ନିବେଶ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯାହାଙ୍କୁ ସୁରଗଣ ମାନେ ବରିଲେ ପୁରୋହିତ ଫଣେ ଶତ୍ରୁ ମଉଳା ଯେବେ ତାର ସେ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ବଳିୟାର ତଥାପି ପୁରୋହିତ ପଣେ ବରଣ କଲେ ଦେବଗଣେ ଯେବେ ସେ ଗୁରୁ ଆଙ୍ଗିରସ ମନରେ ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କୁ ତେଜିଲେ ମୁନି ରାଣ ଯେ ମୁନି ସକଳ କାରଣ ସେ କଥା ସୁଜ୍ଞ ଜନହିତେ ଏ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତେ ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଜଗତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां षष्ठ स्कन्धे दक्ष कन्या वंश वर्णनं नाम षष्ठोऽध्याय सप्तमोऽध्याय सकल देव विचारिले विश्वरूपको आदरिले ताहांकु कले पुरोहित सप्तम अध्याय चरित राजा परीक्षित उवाच केउ हेतुरु आंगिरस देवଙ୍କୁ कले अविश्वास तांकर शिष्य देवगणे तांकु लंघिले कि कारणे एकथा कह मुनिवर जेबे करुणा मते कर बादरायणी उवाच ଶୁଣ କହିବା ଯା ପଚାର ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅମର ଏକ କାଳରେ ପୁରୁହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିହଳିତ ନିରତେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ସେ ଗର୍ବରେ ପବନ ବସୁ ରୁଦ୍ରଗଣ ଆଦିତ୍ୟ ଯେତେ ଭୂପୁଣ विश्वदेवा साध्य सहिते अश्विनी कुमार समेते सिद्ध गंधर्व जे चारण ब्रह्मवादी जे मुनिगण किन्नर विद्याधर गण सेवित अपसरा मान पतंग उरग जे आदि सेवंती जे जहा प्रसिद्धि स्तुति करंती बंदीगण आस्थाने बसी मघवान ललिते केहु गीत गाई चामर धरी के बिंचई चंद्रमंडल प्राय होई श्वेत छत्र जे शोभा पाई अन्य जे पारिषद गण बिंचती घेनिण भजन सची संगते देवराय रत्न आसन रे विजय एमंत समय राजन कहिबा शुण एक मन परम गुरुदेवंकर प्रवेश हेले से सभार बाचस्पति मुनिक वर वंदित सुरासुरंकर एमंत मुनि की देखिले इंद्र आसनु न उठिले सेठारु शीघ्र आंगिरस मौने मंदिरे प्रवेश श्रीमदे इंद्रर विक्रिया मने जानिले मुनि एहा ताहांक बिनु के पंडित
स्वर्गर क्षणे समरथ तक्षणे इंद्र जाने करी गुरु अपराध विचारी आत्मा को इंद्र निंदा कला अनेक संताप पाइला बड़ साधुपण कली मु अल्प बुद्धि की पाइली अज्ञान ऐश्वर्य मदरे गुरु निंदिली मु सभारे मु देव मानक ईश्वर कली असुरक व्यवहार जे महाराज चिन्ह बही मनरे मत गर्व बही धर्मधरता जेउ माने साधु पंडित जेते जने ताहांको देखि न उठंती सेमाने धर्म न जानती कुपथ देखांती जे जन नरके पड़ंती बहन ताहांक बोल जे करंती पाषाण भेड़ा बोरंती स्वभावे गरु जे पाषाण ताहार आश्रय मरण एबे अमर गणकर आचार्य गाध बुद्धिर मुमूढ़ सेहि ब्राह्मणर पୟରେ मंडिबी मो शिर ताहांको कराई प्रसन्न दुःखम होइब दहन हेमंत चिंता मने करी गुरु भुवने आगसरी गुरु तागमन देखी गृह को गले से उपेखी गुरु दर्शन न पाई भय शोकरे युक्त होई आत्मार कुशल जानी चिंतित हेले वज्र पाणी एहा शुणी असुर माने शुक्र मंत्रींकर वचने देवक नाश विचारती स्वभावे दुर्मद हुअन्ति ताहांक बाणे मघवान देवक देह हेला क्षीण ब्रह्मा छामुको देबे गले ए सर्व कथा निवेदिले नत कंधरे देवगण न मिले ब्रह्मांक चरण दुखित देखि देवगण स्वयंभू अज भगवान परम कृपायुक्त होई किछि बोइले स्नेह बही ब्रह्मा उवाच हे देव शुण कहु आम्भे अत्यंत मंद कल तुम्भे ब्रह्मिष्ठ दांत जे ब्राह्मण ताहांको कल अपमान तुम्भंको से पाप कारणे जिणिले तेणु शत्रुगणे तुम्भंको न जिणन्ति बादे एबे जिणिले अप्रमादे हे इंद्र शुण सावधाने गुरुको लंघिल ज्ञाने आचार्य भजी दैत्यगण मणेल भिबे मो भुवन शुक्रंको आराधी असुरे ऐश्वर्य लभिले स्वर्गरे गोविप्र गोविंद जाहार ठाकुर विघ्न काहि तार अशेष प्राणीक ईश्वर शुभ करिबे चक्रधर विश्वरूपंको बेगे भज तुम्भर करिबे से कार्य से विप्र प्रसन्न होइले तुम्भर दुख जीव भले सुख कहिले शुण राये ब्रह्मा जे कहिले उपाय शुणी देवताए हरस ब्रह्मारे होइले विश्वास ऋषिंक ठाबकु से गले हरसे आलिंगन कले ए अनंतरे हृष्ट होई देवे कहिले कथा एही देवा उच्चो हो आम्भे अतिथि हेलु जहूँ तुम्भ आश्रमे शुभ हेउ पितृमानंक कार्य पूर्ण करे यथोचित धर्म उत्तम पुत्रंकर धर्म जे पितृगण शुश्रूषण गृहस्थ जनक ए धर्म अधिके ब्रह्मचारी कर्म
आचार्य ब्रह्मार मूरति पिता प्रत्यक्षे प्रजापति भ्राता जे मूरति इंद्रर माता साक्षात पृथिवीर भगिनी दयार मूरति धर्मर मूरति अतिथि अग्नि मूर्ति अभ्यागत आत्मार मूर्ति सर्वभूत शत्रु सकाशु पराभव जेने पितांक आविर्भाव एहि कारण मुनिवर तपस्या साधि दूर कर गुरु उपाध्याय ब्राह्मण ब्रह्मिष्ठ जेते तुम्भ गुण तुम्भଙ୍କୁ କଲୁ ପୁରୋହିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜିଣିବୁ ତୁରିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ପୂଜା ନିନ୍ଦ୍ୟ ନୋହି ବୟସେ ହେଲେ ହେ କନିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନରେ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ତାହାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ପଣେ ବରଣ କଲେ ଦେବଗଣେ ମୁନି ବିଶ୍ୱରୂପ ହସିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଉବାଚ ଭୋ ଦେବ ଗଣେ କହୁଁ ଶୁଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷ ପୁଣ ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୌରୋହିତେ କିମ୍ପା ରାଧ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ହେ ଅଧୀଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ अर्थे मो नाही प्रयोजन क्षेत्रु धान्यादि ग्रहण करी बंचई मुहि दिन किंपाई तुच्छ बुद्धि करी पुरोहित पण आचरी अज्ञानी लोक एहि कर्म पाई हुअन्ति महाप्रेम तथापि तुम्भर प्रार्थित आंभर करिबा उचित तुम्भर जेते कथा मान साधिबु शुण देवगण बादरायणी उवाच ए अनंतरे विश्वरूप वरण होई शुण नृप श्रीकृष्ण बोलिण सुमरी परम समाधिरे करी शुक्रर विद्या बळु करी असुरंकर जेउ सिरी निश्चय करिथिले नाश शुण राजन इतिहास वैष्णवी विद्या बोली जाहा इंद्र को आनी देले ताहा से विद्या प्रभावरु इंद्र जिणिला जे दानव वृंद महत विश्वरूप धीर देले इंद्र को विद्या सार इंद्रर गुरुद्रोह दोष कहिला जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे विश्वरूपोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्याय गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे